मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अब सबको मालूम होगा कि इस दुनिया में दौलत के क्या क्या कमालात हैं। आज हम आपको बताएंगे कि शाही ख़ानदान कैसे रहते हैं और वो अपनी दौलत का इंतज़ाम कैसे करते हैं। आज कल की मसरूफ़ दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहां आज भी बादशाह राज करते हैं। आज की हमारी ये वीडियो कतर के शाही ख़ानदान के बारे में है। कतर एक छोटी रियासत है। पूरी दुनिया की सियासत में कतर को बहुत अहम मकाम हासिल है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि कतरी शाही ख़ानदान ने पूरी दुनिया में ऐसी जगहों पर सरमायाकारी की है जिनके बारे में आम आदमी सोच भी नहीं सकता। यही वजह है कि उनके पास बड़ी तादाद में दौलत है। आलमी सियासत पर असरात और एक छोटी रियासत होने के बावजूद ये मुल्क बहुत अमीर है। नाज़रीन, कतर के शाही ख़ानदान में 100 से ज़ायद अफराद शामिल हैं और मुख्तलिफ अंदाज़ों के मुताबिक इस पूरे ख़ानदान की टोटल दौलत $2 ट्रिलियन से ज़ायद है। तो आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि ये दौलत आज से जमा नहीं हो रही, बल्कि इस दौलत को साल 1940 से जमा करना शुरू किया गया और उसी दौलत को इस्तेमाल करके ये मज़ीद दौलत जमा कर रहे हैं। ये बड़ी अहमियत की बात है कि कतरी शाही ख़ानदान के पास इस दौलत का इंतज़ाम करने के लिए कोई मुनासिब शख्स मौजूद था। इससे पहले दुनिया में शायद ही किसी ख़ानदान की ऐसी मिसाल हो। ये इतनी दौलत थी कि उन्हें इसका इंतज़ाम करना पड़ा। उसे अल-सानी ख़ानदान भी कहा जाता है। कतर के मौजूदा अमीर हमाद बिन खलीफा अल-सानी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आज की वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि कतरी शाही ख़ानदान दुनिया भर में कहाँ-कहाँ और किस किस्म की सरमायाकारी कर चुका है और उनकी मलकियत में कौन-कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, कतर दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक छोटी सी रियासत है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि इस रियासत का टोटल रकबा पाकिस्तान के रकबे के निस्फ से ज़्यादा है, यानी इसके पास पाकिस्तान के रकबे का सिर्फ 1/4 रकबा है। 1940 की दहाई तक इस रियासत ने आलमी सियासत में कोई अहम किरदार अदा नहीं किया था, लेकिन फिर यहाँ से कुदरती गैस और तेल दरियाफ्त हुआ। बाकी दुनिया में गैस की मिकदार कम और कुदरती गैस की मिलावट बहुत ज़्यादा है। आपको ये बताते चले कि यूरोप में ज़्यादातर कुदरती गैस इस्तेमाल होती है, इसलिए यूरोप के बहुत से मालिकान कतर से कुदरती गैस खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। हत्ता कि पाकिस्तान को भी ये गैस कतर से मिलती है। कतर ने साल 2021 में यानी सिर्फ एक साल के अरसे में ज़मीन से 277 अरब क्यूबिक मीटर गैस निकाल कर आवाम को खिलाई। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एक साल में सिर्फ इस गैस को फ़रोख्त करने से कतर के शाही ख़ानदान को कितनी आमदनी हुई होगी। उनके पास मौजूदा दौलत $335 बिलियन है, जबकि इसके अलावा दुनिया भर में फैले कतरी शाही ख़ानदान की मुख्तलिफ जायदादों और सरमायाकारी को जमा किया जाए तो ये रकम $2 ट्रिलियन यानी 2000 अरब के करीब पहुंच जाएगी। मुख्तलिफ तफ्तीशकारों का ख़याल है कि कतरी शाही ख़ानदान ने बहुत सी खुफिया सरमायाकारी भी की है और यह ख़ानदान इससे कहीं ज़्यादा अमीर है जितना कि ज़ाहिर होता है। ये ख़ानदान खेलों का भी दीवाना है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कतर ने 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के इनेकाद के लिए $1000 बिलियन खर्च किए हैं। $1000 बिलियन किसी भी छोटी रियासत के कारोबार को चलाने के लिए काफ़ी हो सकते हैं, जो कतर ने सिर्फ एक खेल के इवेंट पर खर्च किए हैं। अखराजात में पूरे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और दीगर रिहायशी सहूलियात के साथ साथ सिक्योरिटी और दीगर तमाम इंतज़ामात शामिल हैं। फिर भी उन तमाम इंतज़ामात पर गौर किया जाए तो $1000 बिलियन की रकम बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, ये ख़ानदान बहुत बड़ा है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। इस ख़ानदान ने अपनी दौलत को संभालने और मुख्तलिफ जगहों पर सरमायाकारी करने के लिए कतरी शाही ख़ानदान की ख्वाहिशात के मुताबिक दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर सरमायाकारी के मौक़े तलाश किए और वहीं रहाइश इख्तियार की। इस ख़ानदान ने दौलत में बहुत सरमायाकारी की ताकि ये दौलत जारी रहे। साल 2021 में कतरी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने $450 अरब की नई सरमायाकारी की है। इन सरमायाकारी में होटलों, रियल एस्टेट, तालीम और सेहत की सहूलियात जैसी मुख्तलिफ सरमायाकारियाँ शामिल हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
کہ اگر ایک خاندان ایک سال کے اندر 450 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر سکتا ہے تو اس کی اپنی دولت اور کتنے گنا زیادہ ہوگی۔ ناظرین، اگر دنیا بھر میں پھیلے قطری شاہی خاندان کی مختلف جائیدادوں کی بات کریں تو اس میں دنیا کی مہنگی عمارتوں میں دوحہ گولڈن پیلس بھی شامل ہے، جس کی تعمیر چند سال قبل ہوئی تھی۔ دوحہ گولڈن پیلس صرف ایک سنہرا محل نہیں ہے، بلکہ اس محل کے اندر کی ہر دیوار کو سونے کے پانی سے پینٹ کیا گیا ہے۔ اس محل کی تعمیر میں صرف 1 ارب ڈالر خرچ ہوئے تھے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان IMF سے صرف چند کروڑ ڈالر کا ادھار لے رہا ہے اور ان کی تمام شرائط ماننے پر مجبور ہے، جبکہ قطری شاہی خاندان نے وہ محل اپنے لیے بنایا ہے اور اس محل کی تعمیر پر 1 ارب ڈالر خرچ کیے ہیں، یعنی 100 کروڑ ڈالر اس محل کی تعمیر پر خرچ کیا گیا۔ اس محل میں موجود ہر ایک چیز ایک قیمت رکھتی ہے، لاتعداد کمروں اور دیگر سہولیات کے ساتھ ساتھ ایک پرائیویٹ جم، درجنوں سوئمنگ پول بھی ہے۔ یہ محل اتنا بڑا ہے کہ اس محل کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، اور دنیا کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے قطری شاہی خاندان نے لوگوں کے لیے اس محل میں داخلے کو آسان بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ عمان کے شہر میں عمان کا شاہی محل بھی موجود ہے، قطر گولڈن پیلس، جسے قطر کے سابق امیر نے اپنے لیے بنایا تھا۔ یہ محل بھی اپنی مثال اب ہے۔ اس کے علاوہ قطری شاہی خاندان کی لندن میں بھی بے شمار قیمتی جائیدادیں ہیں۔ لندن کا وہ علاقہ جہاں صرف امیر رہتے ہیں، وہاں اس خاندان کی درجنوں رہائش گاہیں ہیں۔ اور بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ لندن کی اونچی ترین اور یورپ کی چوتھی اونچی ترین عمارت بھی اس خاندان کی ہے۔ لندن شارڈ ٹاور کی اونچی عمارت بھی قطری شاہی خاندان کی ملکیت ہے۔ لندن کے ایک علاقے میں قطری شاہی خاندان نے پورے خاندان کے رہنے کے لیے محل بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قطری شاہی خاندان نیو یارک جیسے مہنگے شہر میں بھی موجود ہے۔ ترکی میں درجنوں رہائش گاہیں موجود ہیں۔ ترکی میں آبنائے باسفورس کے کنارے ایک رہائشی مکان بھی ہے جو گزشتہ 1 سال سے دنیا کی مہنگی ترین رہائش گاہ کا اعزاز رکھتا ہے، اور اسے قطری شاہی خاندان نے 2.5 ارب ڈالر سے زیادہ میں خریدا ہے۔ یہ صرف رہائش گاہوں اور جائیدادوں کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ قطری شاہی خاندان کے پاس دنیا کی مہنگی اور جدید ترین سپر کاریں بھی ہیں۔ ان کاروں کی کلیکشن میں ہائپر کاریں بھی ہیں، جو دنیا میں بہت کم بنتی ہیں۔ اس خاندان کی ہر کار کی قیمت لاکھوں ڈالر میں ہوتی ہے، اور صرف چند لاکھ ڈالر نہیں ہوتی، بلکہ ہر کار کی قیمت 1 ملین ڈالر سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ صرف کاریں ہی نہیں، بلکہ قطری شاہی خاندان کے پاس ان گنت لگژری گھر ہیں۔ ان میں سے ایک گھر ایسا ہے جسے اتنی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے کہ اس کی قیمت خود ہی 400 ملین ڈالر سے اوپر جا چکی ہے۔ اس کے اندر ایسے ایسے سسٹم بنائے گئے ہیں کہ ہمارا انسانی ذہن سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس سرمایہ کاری نے قطر کو مختلف خوبصورتیاں دی ہیں، اور پیسے کی اس اہمیت نے اسے عالمی سطح پر سیاست کا ایک اہم کھلاڑی بنا دیا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اب سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔